سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ جڑے بولیں نا سبحان ইমাম আলা হযরত বলছেন কিয়ামতের ময়দানে একমাত্র আমার নবীর সম্মান চলবে। ফকদ ইতনা সবাব है इनइकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। জোরে বলেন সুবহান। হাশরের ময়দান তো আল্লাহ কায়েম করবেন আমার নবীর সম্মান দেখানোর জন্য।